না আমি তো মনে করছি যদি আমি এই লাগিয়ে আইছি উপরে দেখবার লাগিয়া যদি উপরে কিছু কাজ হয় না তাহলে বেটি মানুষকে লাগাই জঙ্গল সঙ্গল সাফা করে দিই। এটা শেষ, এটা বেটি মানুষ লাগতো না। কালকে জিজ্ঞাসা করছি যে না বেটি মানুষ তো লাগতো না। ঠিক আছে যদি পূজা উপরে রাস্তা ওঠালো পূজা আগে কাজ শেষ করো। ওই রকম পুরা করি করি দাঁড়ায় তুমি, হ্যাঁ পুরা একদম লয়ে যাও। কমেন্ট করিও বা ওই সামনে ইন্না পুরা একটু সিটি ভাঙি আছে। देख लूँ आप लोग हमारे कृष्णपुर रोड कैसा हो रहा है, रोड पे कैसा काम कर रहा है भुवन पहाड़ रोड। इतना सारा आदमी काम कर रहा है शिवरात्रि की मेला के लिए। कितना बड़ा हो गया रोड, इस बार जाति के लिए कोई तकलीफ़ नहीं होगा। ये देखो रोड भी कैसा बना हुआ है।